غزہ میں قیام امن کے لیے اہم پیش رفت، حماس نے قیدیوں کے تبادلے کے لیے اسرائیل کی طرف ہاتھ بڑھا دیا اور رہائی کے منتظر اسرائیلی قیدیوں کی فہرست فراہم کر دی۔ قاہرہ میں موجود حماس کے وفد نے فہرست مصری حکام کے حوالے کی۔ ابتدائی مرحلے میں بیمار اور عمر رسیدہ اسرائیلیوں کو رہائی ملے گی۔ حماس کی جانب سے دی جانے والی فہرست میں امریکی شہریت رکھنے والے 4 یرغمالی بھی شامل ہیں۔ حماس نے اسرائیل کی قید میں موجود فلسطینیوں کی فہرست بھی تھما دی۔ کہا اسرائیل اپنے شہریوں کے بدلے فلسطینیوں کو رہا کرے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل فہرست کا جائزہ لے رہا ہے۔ اسرائیلی مذاکراتی وفد جلد قاہرہ پہنچے گا۔ دوسری جانب اسرائیل کی غزہ پر بھی وحشیانہ بمباری جاری، 50 فلسطینی شہید، 100 سے زائد زخمی۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 44,758 ہو گئی۔ Just a while ago, I had a telephone call with my brother, Prime Minister of Lebanon. I requested him for immediate help. About 250 Pakistani pilgrims are stranded in Damascus because the airport is closed and they want to return back to Pakistan as early as possible. شام میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی پہلی ترجیح ہے۔ بیروت کے راستے انخلاء کے لیے لبنانی وزیراعظم سے بات کی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا لبنانی وزیراعظم نے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ قطر کے قومی دن کی تقریب کے دوران وزیراعظم نے دونوں ممالک کے درمیان دوستی کے رشتے کو مزید مضبوط بنانے کا عزم بھی دہرا دیا۔ بولے امیر قطر کی دور اندیش قیادت میں قطر نے نمایاں ترقی کی۔ وزیراعظم نے کہا امیر قطر پاکستان میں سرمایہ کاری چاہتے ہیں، ان کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ کی گنجائش موجود ہے۔ اس سے قبل شام کی صورتحال پر اجلاس میں وزیراعظم نے ذمہ داران کو ہدایت دی کہ شام سے پاکستانیوں کے محفوظ انخلاء کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ شام میں مختلف ممالک کو اپنے مفادات کی تلاش، اسرائیل کے علاوہ امریکہ اور ترکیہ کے بھی شام میں حملے۔ امریکہ نے وسطی شام میں داعش سے وابستہ اہداف کو نشانہ بنایا، ترکیہ نے امریکی حمایت یافتہ کرد فورسز پر حملے کیے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ شام غیر یقینی کے دور سے گزر رہا ہے، پہلی بار روس، ایران اور حزب اللہ نے شام میں کوئی بااثر کردار ادا نہیں کیا۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا ترکیہ اور قطر کے وزراء سے ٹیلی فونک رابطہ، شام کے مستقبل کے بارے میں گفتگو۔ اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم اور امریکی صدر جو بائیڈن میں ٹیلی فونک رابطہ۔ شاہ عبداللہ نے شام کی سلامتی اور اس کے شہریوں کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا۔ غزہ پر اسرائیلی جنگ کے خاتمے کے لیے عالمی کوششیں تیز کرنے پر بھی گفتگو۔ مغربی کنارے میں فلسطینیوں پر انتہا پسند آبادکاروں کے حملوں پر بھی اظہار تشویش۔ مشیر امریکی قومی سلامتی جان کربی نے کہا شام میں اس وقت کوئی اہم رہنما موجود نہیں، تمام باقی گروپوں میں رابطے کی کوشش کر رہے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کا مشرق وسطیٰ کا دورہ، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، شام، غزہ، لبنان اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ کیئر سٹارمر نے کہا کہ برطانیہ شام کی 11 ملین پاؤنڈ کی اضافی انسانی امداد فراہم کرے گا۔ خطے میں استحکام کے لیے سعودی عرب سے دفاعی تعاون بڑھانے کا بھی اعلان۔ بولے سعودی عرب کو لڑاکا طیارے فراہم کرنے کے معاہدے پر قائم ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا کہ برطانیہ کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون کو بڑھائیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کا ابوظہبی میں شیخ زاید گرینڈ مسجد کا بھی دورہ، کیئر سٹارمر کی شیخ محمد بن زید ال نہیان سے بھی ملاقات۔ مولانا فضل الرحمان کا حکومت پر علماء کرام کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کا الزام، چارسدہ میں پریس کانفرنس کے دوران کہا علماء کو علماء کے مد مقابل لایا جا رہا ہے۔ واضح کیا کہ وہ ایک ایک مدرسے کی جنگ لڑ رہے ہیں، تصادم نہیں، مدارس کی رجسٹریشن چاہتے ہیں۔ دعویٰ کیا کہ FATF اور IMF چاہتے ہیں مدارس کو کنٹرول کرو، لیکن کیوں؟ کیونکہ یہ امریکہ اور مغرب کی خواہش ہے۔ عالمی اداروں سے معاہدہ اور شرائط قوم کے سامنے رکھنے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے مدارس بل پر حکومت سے کسی بھی قسم کے مذاکرات سے بھی انکار کر دیا، کہا کوئی ترمیم قبول نہیں۔
मदरसे की बका मुस्तकिल निज़ाम में है, मदरसे की बका वजारत तालीम के साथ मुंसलिक है। हमें मदरसे के प्लेटफार्म से सियासत नहीं करनी। अब मदारिस के निज़ाम को किसी भी किस्म के बैरूनी एजेंडे से कोई ख़तरा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि मदारिस का मामला एक तालीमी मामला है, इसे सियासत का अखाड़ा ना बनाया जाए। मदारिस को कौमी धारे में लाया जाए, ये किसी बैरूनी ताकत के दबाव के तहत नहीं हुआ था। तमाम मदारिस बशमूल हर मकतबा फ़िक्र के वो वजारत तालीम के साथ मुंसलिक होने चाहिए। मदारिस को बैरूनी एजेंडे से कोई खतरा नहीं। उलमाए कराम के मुश्तरका इजलास में बैरूनी एजेंडे का तासुर रद्द कर दिया गया। हाफिज ताहिर अशरफी बोले, हर बार बैरूनी एजेंडे का खौफ तारी किया जाता है। खुदारा मदारिस के प्लेटफॉर्म पर सियासत न करें, मदारिस से नहीं खेलने देंगे। सवाल किया कि क्या बैरूनी एजेंडे वाला कोई मदरसे में तालीम पर डिक्टेशन दे सकता है। अल्लामा राग़िब तानईमी ने कहा कि मदारिस तालीमी मामला है, इसे सियासी अखाड़ा न बनाया जाए। डीजी मजहबी तालीम गुलाम कमर का कहना था कि मदारिस को कौमी धारे में लाना है, तालीमी निज़ाम को सपोर्ट करना है। इजलास में मदारिस का मौजूदा निज़ाम बरकरार रखने से मुताल्लिक हाफिज ताहिर अशरफी की करारदाद भी मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने मदारिस बिल में कानूनी पेचीदगियों का अवसर पेश कर दिया। इजलास से खिताब में कहा, पेचीदगियों की वजह से ही ये बिल एक्ट नहीं बन सका। 2018 में तमाम उलमा कराम की मुशावरत से मदारिस को कौमी धारे में लाया गया। वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालेह हुसैन बोले, रजिस्ट्रेशन की मुखालफत करने वालों की किसी को समझ नहीं आ रही। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, रजिस्ट्रेशन का मकसद हरगिज़ मदारिस को कंट्रोल करना नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग का पंजाब हाउस इस्लामाबाद में इजलास मेज़बानी गवर्नर पंजाब ने की। इत्तेहादी जमातों का इजलास नतीजा खेज रहा। तमाम सूबों के हवाले से बात हुई। पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुश्तरका इजलास 24 दिसंबर को लाहौर में मुनक्किद कराने का फैसला। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि मुल्की इस्तेहकाम में सियासी जमातों का किरदार कलीदी है। पार्लिमानी सियासी जमातों का मिलना खुशाइंद है। इजलास में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला शरीक हुए। साबिक़ गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद, शहरी रहमान, नवीद कमर, इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, मलिक अहमद खान, अमीर मकाम और बशीर। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने का हुक्म। बावर कराया कि मैशियत को सबोताश करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमन और अमान पर इजलास के दौरान हुक्म दिया कि शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान किसी मासूम और बेगुनाह शहरी को निशाना न बनाया जाए। फसाद फैलाने वालों के खिलाफ कायम टास्क फोर्स को हर मुमकिन वसाइल की फराहमी की यकीन दहानी भी करा दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 16 नुकाती एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। इंसान हो या फरिश्ते, पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मुज़ाकरात की पॉलिसी मज़ीद वाज़ेह कर दी। मुज़ाकरात न होने की सूरत में सिविल नाफरमानी की तहरीक का फैसला। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौजूदा मसाइल का हल सिर्फ अदल और कानून की हुक्मरानी से ही मुमकिन है। बानी पीटीआई ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी। अगर मुज़ाकरात नहीं हुए तो 13 दिसंबर को अगले मरहले का ऐलान करेंगे। शिबली फराज बोले, जारी हुकूमत जाली केसेस में मसरूफ़ रखना चाहती है। पाकिस्तान किसी खास तबके की मलकियत नहीं। वज़ीर आला KP अली बिन गंडापुर का बानी पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने का मुतालबा। कहा, सिविल फरमानी की तहरीक अभी फाइनल नहीं हुई। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद चीज़ें फाइनल होंगी। मखसूस नशिस्तों और KP की सेनेट इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। इजलास में पेशावर हाई कोर्ट में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक समात पर गौर होगा। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का मामला भी एजेंडे में शामिल। इलेक्शन कमीशन इजलास में शिरकत के लिए मुतालिका विंग्स को हिदायत जारी। हज दरख्वास्तों की वसूली का आज आखिरी दिन। तर्जमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक अब तक 74,337 हज दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी। 2 लाख रुपए की पहली किस्त के साथ नज़दीकी बैंक पे आज दरख्वास्त जमा कराई जा सकती है। समंदरबार पाकिस्तानी स्पॉन्सरशिप स्कीम में कुरानंदाजी के बगैर शामिल हो सकते हैं।
वज़ीर आला पंजाब का सूबे के ज़राई शोबे में रोबोटिक मशीनरी और टूल्स मुतारिफ कराने का अज़्म, चीन में MOU पर दस्तखत कर दिए। मरीम नवाज ने AI फोर्स टैक के बानी डॉक्टर हान और CEO से मुलाकात के दौरान रोबोटिक टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन जदीद तरीन ज़राई आलात का मुआयना भी किया। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के लिए मशीनरी की खरीदारी के लिए हाइजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी से भी MOU पर दस्तखत कर लिए गए। मरीम नवाज ने इदारे के सदर डॉक्टर ल्यू फॉलियांग से मुलाकात में दरकार मशीनरी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का ईरान से एटमी प्रोग्राम में तोसी न करने का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा, ईरान का अफसुदा यूरेनियम को 60% तक बढ़ाना तशवीशनाक है। दुनिया एक नए एटमी दौर में दाखिल हो रही है। रूस, शिमाली कोरिया, चीन और ईरान की क़यादत में ये मुहिम खतरनाक है। नई दिल्ली हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करे, बांग्लादेशी सेक्रेटरी खारजा का भारत को दो टोक पैगाम। जसीमुद्दीन ने कहा कि बांग्लादेश में तमाम मज़ाहिब के लोग आज़ादाना अपने अकायद पर अमल करते हैं। भारत ने बांग्लादेश में हिंदू रहनुमा चन्मोय कृष्णा दास की गिरफ्तारी की मजम्मत की थी। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी हकूक़ का आलमी दिन। मकसद इंसानी हकूक़ की बिला तफरीक रंग व नस्ल, मज़हब और ज़ुबान तस्लीम करना है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस दिन को मनाने का फ़ैसला 10 दिसंबर 1948 में किया।